जा पानी में हमारे उड़िया के बारे में नहीं जानते। जमारू वीडियो को स्किप करिवे नहीं, मूलठू शेष जाए देखंतु आपन को आम निवेदन। तू मत किसी कहनी है मत किसी कहनी तोर किसी मन नहीं ना कौन मोर 280 माने तू बुझिला तू फावा माननी है तू बड़ फावा तोर मन अछि ना काली बा पवित्र कार्तिक पूर्णिमा। हां तो सतरे पिला दिने बुलुडी पिला दिने सकाळ 5 शीत सकाळ राती आमे डंगी बसिया जानती तू रघुआ कथा कहू मेन टोकाटा आगे से इंजीनियर हो गेलानी ताकू आसिले से मेन टोकाटा ताकू आसिले बढ़िया लागिवो फोन कॉल 10 दिन में मैं प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी वर्कर को काम पे लगा दो। टेंशन नहीं आया लेकिन हो जाएगा जल्दी जल्दी काम करो। ये गाड़ी पर रघुआ अबे चिन्नी पारुचु अबे पिला वाला सांग मु कन्या कहूची गाड़ी पर अबे चिन्नी पारुचु ना नहीं पिला वाला सांग सोनिया मु कहूची अबे गाँ सांग सोनिया। हाँ हाँ जानिली अबे हाँ सोनिया मु कहूची गाँव सब भल ना। हाँ हाँ कुंठा भी मो पिला कुंठा तो पाखे अच्छी मो साथी रे अछि। अरे गाँ रे तो आमे 2 जण रहिनु तमे तो सब बाहर रही कर तोर मन नहीं। हाँ हाँ मन अच्छी भाई मन अच्छी। काली बारे पवित्र कार्तिक पूर्णिमा डंगी आमे भसेइबा आदि करूछु कर आसिकी तू पहुंचीबू हैला रे भाई साइड रे अछि। चेष्टा करी हो सांग मु रखुची मालिक को छुट्टी मागी देखुची जदि हेला तो छाड़िले जदि मु जीबी कहीं पहुंचीबी राती रे। ठीक मेरे को छुट्टी चाहिए। क्या अब तुम काली पूजा में छुट्टी लिया था इसीलिए मैं ओडिया लोग को काम पर नहीं रखता। मैं यहाँ काम करूँ क्या तुमको छुट्टी दे देकर काम बंद करूँ। ओडिशा में 12 महीना में 13 पर्व होता है। ठीक है छोटे मालिक। ये साला नॉन ओडिया हमारे ओडिया के बारे में नहीं जानते। चलो उनको बताते हैं। चलो करते हैं। क्या कर रहे हो कहाँ ले जा रहे हो चलो तेरे को दिखाते हो। कहाँ ले जा रहे हो अरे छोटे मालिक जा पानी में जा पानी में मेरे को डिब्बा दिया साले ओडिया को नौकरी से निकाल दूंगा। रघुआ तो कॉल करले बुझल आउ की रहला हम संग भीतर गधिया गधाटा उठे कल अबे गधिया कहू गधिया राती 4 रे उठिबो ना कि संग उठिबो रे। हम सबका मकसद एक ही है। 12 वर्ष कथा ये से कपड़े डाल हापी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा तू आज कौन डंगी भसेबुनु कि भाई आबे पिटी जीव लेजा आसुची बे हाय सतरे हो भी हा चला आपुर भया कथा
ହାଡ଼ ବନ୍ଧା ଶୀତରେ କେହି ନା ଶୀତରେ କେହି ନା ଶୀତରେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ରଘୁ ଆଉ କୁଣ୍ଠା କଣ ଆସିଲେଣି ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ସିଏ ତ ସବୁ କାମରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆମର ବସିତ ତମେ ତ ସବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଛ କି ରେଡି ହଁ ଆମେ ତ ଘରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛୁ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବସେଇଦବା ଏ ବର୍ଷ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ତ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗଧୁଆକୁ ଡାକିଲ ନା ନାଇଁ ସେ ଗଧୁଆ କଥା କହୁଛୁ ଗଧୁଆ ତ ସେ ତ ପାଣିକି ଦେଖିକି ଡରୁଛି। ମୁଁ ବା ଦେଖିଛି ସେ ଲୁଚିକି ଆସିକି ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। କରିବା ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ ଛୁଟି ତ ମିଳିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ବସେଇଦେବା ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଓଡ଼ିଆର ନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା ଆ କାମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଦେଲି ଥୋଇ ପାନ ହେଲା ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଥିଲା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କହିଲା ଭଳିଆ ମେସେଜ ଯେଉଁ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହଉ ଗାଁକୁ ତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମେହନତ ବି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମିନିମମ୍ 5-6 ଦିନ ଧରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମେହନତ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ହେଲା ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିନାହୁଁ ଯାହା ମନରୁ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମେହନତ କରିଛୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ କହିଲା ବେଳେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ବନେଇଛୁ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଭାବିନୁ ଖାଲି ମନରେ ଭାବିଛୁ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି କି ପଢ଼ା ହେଇନି ତାରି ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବିକି କରିଛୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲା ଆମର ଲିଙ୍କନ ଭାଇ ଆମର ବନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତ ମାନେ ରଘୁଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇମାନେ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ ତ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିବ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମ ଗଧୁଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରିଛି ଆମେ ତ ତା ରୋଲ୍ ଆଉ ଆମର ମାଲିକ ଯିଏ ଆମର ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମାଲିକ କିଛି ଯାହା ପାନିବେ ମାନେ ଛୋଟ ମାଲିକ ଯାହା ପାନିବେ ତୁ ପକେଇ ଦେ ତେଣୁ ମୁଁ ମାରୁଛି ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆରେ ଛୋଟ ମାଲିକ ଯାହା ପାନିବେ हेलो ओडिया मुझे डुबा दिया साले ओडिया को नौकरी से निकाल दिया भीतर थाई कहबो ना रथ आउट कौन